ओम शांति 23 जानुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुम मुखरु सर्वदा ज्ञान रत्न ही बाहरिबा उचित। तुमर चेहरा सर्वदा हर्षित रहिबा उचित। तुम मुखरु सर्वदा ज्ञान रत्न ही बाहरिबा उचित। तुमर चेहरा सर्वदा हर्षित रहिबा उचित। बाबा कहले तुम मुखरु बाहरु ज्ञान रत्न एवं तुम चेहरा हेउ हर्षित सदा खुश मिजाज। प्रश्न जेउ पिला माने ब्राह्मण जीवन रे ज्ञानर धारणा करिछंती सेमानकर लक्षण किपरि होइथिबो? जेउ पिला माने ब्राह्मण जीवन रे ज्ञानर धारणा करिछंती सेमानकर लक्षण किपरि होइथिबो? उत्तर एक सेमानकर चाली चलन देवतांक भଳି होइथिबो। सेमाने दैवी गुणर धारणा करिथिबे। 2 सेमानकर ज्ञानर विचार सागर मंथन करिवार अभ्यास थिबो। सेमाने केबे हेले आसुरी कथार अर्थात कादुअर मंथन करिवे नाही। 3 सेमानक जीवनरु गाली देवा एवं ग्लानि अर्थात निंदा करिबा समाप्त होई जाई थाए। 4 सेमानकर मुखमंडल सर्वदा हर्षित अवस्थारे रही थाए। ओम शांति। बाबा बसी ज्ञान एवं भक्ति संबंधरे बुझाउछंती। एक कथा तो पिला माने बुझी गलेनी जे भक्ति द्वारा सद्गति होई न थाए एवं सत्य जुगरे भक्ति न थाए। ज्ञान मध्य सत्य जुगरे मिले नाही। सत्य जुगरे भक्ति नहीं कि ज्ञान मध्य नहीं एवं भक्ति द्वारा कहार मध्य सद्गति होई न थाए। श्री कृष्ण ना भक्ति करी थांती ना ज्ञानर मुरली बजाई थांती। मुरली अर्थात ज्ञान देवा। गायन मध्य रही छिना मुरली रे जादू। बाबा कहले गायन मध्य करंती कि नहीं, तेरी मुरली में है जादू। तेणु मुरली रे ही जादू। तेबे निश्चित कौनसी जादू थिबो ना। केवल मुरली बजाइबा ताहा तो साधारण फकीर माने मध्य बजाउछंती, किंतु एही मुरली रे ज्ञानर जादू अछि। अज्ञान को जादू तो कुहा जीव नाही, सेथिपाई मुरली को जादू कुहा जाए। ज्ञान द्वारा ही मनुष्यरु देवता होई थांती। सत्य जुग स्वर्ग हेउची एही ज्ञान द्वारा मिलुथिबा संपत्ति। सेठारे भक्ति न थाए। द्वापर जुग ठारु भक्ति आरंभ हुए जेते बेले कि देवतारु मनुष्य होई जानती। मनुष्य मानकु विकारी, देवता मानकु निर्विकारी कुहा जाए। देवता मानकर सृष्टि को पवित्र दुनिया कुहा जाए। एबे तुमे माने देवता हेबाकु जाउछ। ज्ञान काहाकु कुहा जाए? प्रथमे निजर बा बाबांकर परिचय एवं द्वितीय रे सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य को ज्ञान कुहा जाए। ज्ञान द्वारा सद्गति होई थाए। पुणी जेते बेले भक्ति आरंभ हुए ताकू अवनतिर कला अर्थात पतनर समय बोली कुहा जाए। कारण भक्ति को राति एवं ज्ञान को दिन कुहा जाए। एहा तो जे केही भी बुझी पारिबे, किंतु दैवी गुणर धारणा होई पारु नाही। जदि दैवी गुण अछि तेबे बुझिबाकू हेबो जे ज्ञानर धारणा रहिछि। ज्ञान को धारण करुथिबा आत्मा मानकर चाली चलन देवतांक भଳି होई थाए। कम धारणा करुथिबा आत्मा मानकर मिश्रित अर्थात किछि आसुरी किछि दैवी चलनी होई थाए। जदि ज्ञानर धारणा नाही तेबे सेमाने मोर संतान ही नुहंती। बाबा कहले जे किछि संतान तो ज्ञान को एक्यूरेट धारण करि थांती, आउ किछि संतान मिश्रित, किछि ज्ञानर आउ किछि एपटर चाली चलनी आसुरी चली चलनी बा दैवी चलनी मिक्स होगी थाए। तेणु बाबा कहले जे मानकर मूलर ज्ञानर धारणा नाही सेमानकु
मोर संतान कुहाजिब नाही। लोकमाने बाबांकर केते निंदा करुछंती, किंतु ब्राह्मण कूल को आसीगला परे गाली देबा ग्लानी करिबा बंद होई जाए। तुमको एबे ज्ञान मिलुछि, जहार विचार सागर मंथन करिले अमृत मिली थाए। जदि एही ज्ञानर विचार सागर मंथन हेउ नाही, तेबे बुद्धि रे कौन मंथन हेउथिबो? आसुरी विचार, सेथिरु तो आवर्जना ही बाहरिब। एबे तुमे ईश्वरीय विद्यार्थी अट। तुमे जानिछ आमे मनुष्यरु देवता हेबार पाठ पढुछु। एही पाठ देवता माने पढ़ाइबे नाही। देवता मानकु केबे ज्ञानर सागर कुहा जाए नाही। ज्ञानर सागर तो जनकु ही कुहा जाए। दैवी गुण मध्य ज्ञान द्वारा ही धारण होई थाए। एही ज्ञान जहा कि वर्तमान तुम मानकु मिलुछि, ताहा सत्य जुगरे न थाए, किंतु देवता मानक भितरे दैवी गुण थाए। तुमे माने सेमानकर महिमा मध्य करुछ, सर्वगुण संपन्न। तेबे वर्तमान तुमको सेही भली हेबाकु पड़िबो। कौ भली? ना सर्वगुण संपन्न, सोहळ कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। तेणु निजको पचारिबा दरकार जे मो भितरे सबु दैवी गुण अछि ना कौनसी आसुरी अवगुण रहिछि। जदि आसुरी अवगुण अछि तेबे ताकु बाहर करि देबा दरकार, तेबे जाई देवता कुहाजिब, नचेत पद कम पाइब। एबे तुमे पिला माने दैवी गुण धारण करुछ, अन्य मानकु बहुत भल भल कथा सुनाउछ। एहा कुही पुरुषोत्तम संगम जुग कुहा जाउछि। जेते बेले कि तुमे माने पुरुषोत्तम हेउछ, तेणु वातावरण मध्य बहुत भल हेबा दरकार। मुखरु कौनसी छी छी कथा अर्थात बिकारी कथा बाहरिबा उचित नुहे, नचेत कुहाजिब ये बहुत छोट पद पाइबे। तेबे कथावार्ता एवं वातावरणरु सबु किछि तुरंत जना पड़ी जाई थाए। तुमर चेहरा सर्वदा हर्षित रहिबा उचित, नचेत कुहाजिब यांक भितरे ज्ञान नाही। मुखरु सर्वदा ज्ञान रत्न ही बाहरु थाउ। एही लक्ष्मी नारायण को देख, केते हर्षित मुख अटंती, कारण एमानकर आत्मा एही ज्ञान रत्न को संपूर्ण रूपे धारण करिथिले। तेणु तांक मुखरु सर्वदा ज्ञान रत्न ही बाहरी थाए। सेही ज्ञान रत्न को सुनिबा एवं सुनाइबा द्वारा केते खुशी मिली थाए। ज्ञान रत्न जहा कि एबे तुमको मिलुछि, ताहा पुणी भविष्यतरे हीरा नीलारे परिणत होई जिब। नवरत्नर माला कौनसी हीरा नीलार नुहे, ताहा एही ज्ञान रत्नर ही माला अटे, जहाकु मनुष्य माने स्थूल रत्न मने करी मुदी इत्यादि तैयारी करी पिंधि थांती। एही ज्ञान रत्नर माला पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही तुम मानक गଳାରେ पड़िथाए। एही रत्न ही तुमको भविष्यत 21 जन्म पाई माला माल करी देई थाए, जहाकु तुम ठारु केही भी लुटी नेई पारिबे नाही। एठारे जदि तुमे कौनसी हीरा नीलार अलंकार पिंधिब, तेबे तुरंत लुटी नहीं जिबे। तेबे निजको बहुत बहुत बुद्धिवान करिबाकु हेबो। आसुरी अवगुण को निज भितरु बाहर करिबाकु हेबो। आसुरी अवगुण द्वारा चेहरा ही परिवर्तन होई जाई थाए। क्रोध आसिले मुह जेपरी तंबा भली लाल होई जाए। काम विकार रे आसक्त मनुष्य तो कला अर्थात पतित होई जाई थांती। तेबे पिला मानकु प्रत्येक कथारे विचार सागर मंथन करिबा दरकार, कारण एही पाठ पढ़ा ही बहुत धन उपार्जन कराई थाए। दुनियार पाठ पढ़ा को रत्न कुहाजिब नाही। हाँ, सेही पाठ पढ़ी चाकिरी रे उच्च पद पाई थांती। तेबे पाठ पढ़ा कामरे आसे, पैसा नुहे। तेणु विद्या ही धन अटे।
ତାହା ହେଲା ବିନାଶୀ ଧନ, ସେ ଭୌତିକ ପାଠ। ଏହା ହେଲା ଅବିନାଶୀ ଧନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପାଠ ପଢ଼ା ହିଁ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଳ୍ପକାଳ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ପାଠ ପଢ଼ା ଅଟେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ନୂଆ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଥିଲା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କେତେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସି ଧନ ସବୁ ଲୁଟି ନେଲେ। ସେମାନେ କେତେ ଧନବାନ ଥିଲେ। ଆଜିକାଲିର ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଧନବାନ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛୁ। ତେବେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରୁଛି? ଗରିବରୁ ସାହୁକାର। ଏବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ତ ଫୁର୍ସତ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ତ ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ତ ଧନ ଦୌଲତ, ହୀରା ନୀଳା ଆଦି କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାର ସାହୁକାରୀ ଆଦି ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ନୂଆ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ରୋଜଗାର କରି ଧନ ଜମା କରିବ, କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଭଲ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିଥିବ, ତେବେ ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ। ଯଦି ଗଲା ଜନ୍ମରେ ସେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବ, ତାହେଲେ ସାହୁକାର ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳେ ପ୍ରାଣୀ ଭୁଞ୍ଜଇ ଏ ଶୟଳେ। ତେଣୁ ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ ବେଳକୁ ହୁଅ ସାବଧାନ। ତେଣୁ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କର। କାହିଁକି ନା କର୍ମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କେବଳ ତାର କର୍ତ୍ତା ପୁରୁଷ। ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଦାନ କରିଥିବେ ବା କଲେଜ ଧର୍ମଶାଳା ଆଦି ତିଆରି କରିଥିବେ, ତେବେ ତାର ଫଳ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ଏହି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଭଲ କର୍ମ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ରାବଣ ହିଁ ନଥାଏ। ସେଠାରେ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିକର୍ମ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବେମାରୀ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ କେହି ବିକାରରେ ଯାଆନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ବିକର୍ମ କିପରି ହେବ? ତେବେ ସବୁ କିଛି କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏହା ମାୟା ଅଥବା ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସି ନିର୍ବିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନିର୍ବିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ମାୟା ପୁଣି ବିକାରୀ କରିଦେଉଛି। ରାମବଂଶୀ ଏବଂ ରାବଣ ବଂଶୀଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ସେମାନେ ରାବଣର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଠାରୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଅଧମରୁ ଅଧମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲକୁଲ ପତିତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ବାବାଙ୍କୁ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କେହି ଏହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ
काम विकारर अधीन होई जाइथांती तेबे सेमाने निजर ही क्षति करिथांती, एकदम अधमरु अधम होई जाउछंती। एही भली आत्मा मानकर मध्य बाबा उद्धार करुछंती। रावण राज्य रे तो समस्ते अधम, किंतु बाबा से समस्तंकर रक्षा करुछंती। तथापि भी तळकु खसी चलुछंती, तेणु सेमाने बहुत अधम होई जाइथांती। सेमाने पुणी ऊपर को उठी पारंती नाही। तांकर सही अधम पणिया अर्थात विकारी कर्म भितरे भितरे मन को घारी थाए। जेपरि तुमे माने कहूछ जे अंत काले जो स्त्री सिमरे अर्थात अंतिम समय रे जे काम विकारर इच्छा रखिथांती तांकर परवर्ती जन्म मध्य अति विकारी मानक पाखरे होई थाए। तांक बुद्धि रे सही अधम पणिया ही मने पड़ी थाए। तेबे बाबा आसी पिला मानकु बुझाउछंती, कल्प कल्प तुमे माने ही देवता हेउछ, जीवजंतु माने तो हेबे नाही, मनुष्य माने ही होई थांती एवं बुझी थांती। तेणु बाबा बुझाउछंती एही लक्ष्मी नारायणकर मध्य नाक कान अछि, सेमाने मध्य मनुष्य अटंती ना, किंतु सेमाने दैवी गुणधारी अटंती। सेथिपाई तांकु देवता कुहा जाउछि। एमाने एभली सुंदर देवता किपरि हेउछंती एवं किपरि तळकु खसुछंती, एही चक्र विषय रे तुमको ज्ञान मिलिगला। जेउ माने विचार सागर मंथन करुथिबे सेमानकर धारणा मध्य बहुत भल होइथिबो। जेउ माने विचार सागर करंती नाही सेमाने निर्बोध अटंती। जेउ माने मुरली सुनांती सेमानक बुद्धि रे विचार सागर मंथन चली थाए। अमुक अमुक बुझिबा पई आसीबे, तेणु सेमानकु मध्य बहुत उत्साहर सहित बुझाइबी होई पारे सेमाने किछि बुझी जाई पारंती। तेबे सबु किछि तांको भाग्य उपरे निर्भर करे। काहार तुरंत निश्चय होई जाई थाए तो काहार हुए नहीं, तथापि आशा रखा जाए। एबे बुझी नाहंती तो समय आसिले निश्चय बुझिबे। आशा रखिबा दरकार ना। आशा रखिबा अर्थात सेवार शौक रखिबा, एथिरे थकी जिबार नाही। जदियो केही केही ज्ञान को बुझिबा परे मध्य अधम अर्थात विकारी होई जाउछंती, किंतु पुणी जदि से आसुछंती तेबे तांको निश्चित विजिटिंग रूम अर्थात बैठक गृह रे बसाइबा उचित। एपरि नुहे कि चाली जीवाकू कहिबो। तांको पचारिबा दरकार जे एते दिन हला काहेकि आसुनथिल। सेमाने कहिबे जे माया ठारू हारी जाइथिली। एही भली अनेक पिला आसुछंती, सेमाने जानिछंती ज्ञान बहुत भल, किंतु माया मते हराई देला। ज्ञानर स्मृति तो रही थाए ना, भक्ति रे तो हारिबा एवं जीतिबार कथा न थाए। तेबे एही ज्ञान को धारणा करिबाकू हेबो। एबे तुमे बाबांक द्वारा सत्य गीता शुणुछ, जहा द्वारा देवता होई जाउछ। जे पर्यंत ब्राह्मण न होइछ से पर्यंत देवता होई परिबो नाही। ख्रिस्टियान, पारसी एवं मुसलमान धर्म रे ब्राह्मण न थांती। एही सब कथा को एबे तुमे माने जानुछ। तुमे माने जानिछ एबे अलख अर्थात बाबा को मने पकाइबाकू हेबो। सही अलख को स्मरण करिबा द्वारा ही सत्ययुगी राजत्वर प्राप्ति होई थाए। जेते बेले भी तुमको केही मुसलमान माने मिली जाउछंती तेबे तांकू कुह अलख को स्मरण कर। अलख को ही उच्चरु उच्च कुहा जाए। आंगुली ऊपर को करी अलख को आड़ को इंगित करी थांती ना। अलख को केवल जणे बोली मध्य कुहा जाए। भगवान केवल सेही जणे ही अटंती। एक ईश्वर द्वितीय नास्ति। गॉड इज वन कही थांती ना, बाकी तो समस्ते हेले तांकर संतान। बाबा तो सर्वदा अलफ ही अटंती। सीए सत्य जुगरे राजत्व करंती नहीं। सीए ज्ञान मध्य देई थांती एवं निजर संतान मध्य करी थांती।
ତେବେ ସନ୍ତାନମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବାବା ଆମର କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେହି ପବିତ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ମୋତେ କେହି ଡାକନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆସି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ତ ନାମ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାବାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାଳଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ବୋଲି କହି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ବହୁତ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ? ତୁମେ କହିବ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଶରୀର ଅଛି। ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଜାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହା ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଅନାଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତିଆରି ହେବ କିପରି? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। କେବେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏକଥା ପଚରା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେହିଭଳି ପ୍ରଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ରହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲା। ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ଏବେ ହିଁ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସାରା ସାଗରକୁ କାଳି କରିଦିଅ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ନା ଯେ ସାରା ସାଗରକୁ କାଳି କରିଦିଅ, ଜଙ୍ଗଲକୁ କଲମ କରିଦିଅ, ଦୁନିଆକୁ କାଗଜ କରିଦିଅ। ମା ବାଗ୍ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବସାଇ ଦିଅ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମହିମା, ତ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମଧ୍ୟ ହେବ ଅସଶକ୍ତ, ଅସମର୍ଥ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଗୁଣର ଗାରିମା ଗାୟନ କରିବାରେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନକୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଗଳାରେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ମାଳା ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥାଉ। ଆସୁରୀ ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜର ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନକୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଗଳାରେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ହିଁ ମାଳା ପଡ଼ି ରହିଥାଉ। ଆସୁରୀ ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ସେବାରେ କେବେ ହେଲେ ଥକି ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ସର୍ବଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେବାରେ କେବେ ହେଲେ ଥକି ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ସର୍ବଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଢିଲା ରହୁଥିବା କନେକ୍ସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗକୁ ଠିକ୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଭବ।
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଢିଲା ରହୁଥିବା କନେକ୍ସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗକୁ ଠିକ୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଭବ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ତାରର ସଂଯୋଗ ଢିଲା ହେବା। କେବଳ ସେହି କନେକ୍ସନକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅ, ତେବେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କନେକ୍ସନ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମିନିଟିଏ ବା 2 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଉଛି, ତେବେ ବି ସାହସ ହରାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ନିଜର ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର, ବାବା ମୋର। ଏହି ସ୍ମୃତି ଆଧାରରେ ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କର, ତାହା ହେଲେ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ବୀଜରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ହିଁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିଧି ଅଟେ। ବୀଜରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ହିଁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିଧି ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯେତେବେଳେ ସେବାରେ ବା ନିଜର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଘ୍ନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଉଛ। ପୁଣି ତାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଶକ୍ତିରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଅଳଙ୍କାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କର, ଶକ୍ତି ରୂପ ଧାରଣ କର, ତାହା ହେଲେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।